अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सबसे पहले तो अमेरिका से आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे और आज का जो व्लॉग है वो एक 85 साला खातून के हवाले से है जो अमेरिका से बरास्ता दोहा कतर एयरवेज पर कोलंबो जो उनका मुल्क था वहाँ के लिए सफर कर रही थी। दौरान परवाज उनकी हलाकत हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है 85 साला खातून का। अब कतर एयरवेज पर कह लें कि मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पूरा मामला इस टाइम अदालत में जेर समात है। ये खातून का इंतकाल किस तरह होता है और अब एयरलाइन को किस नोयत के इल्जामात का सामना है और बहुत सारे लोग जो उस खातून की फेवर में बोलना शुरू हो गए और कतर एयरवेज पर डिफरेंट नोयत के इल्जामात लगा रहे हैं, ख़ुसूसन उसके जो खाना है उसको लेकर। जनाब ये मामला है खातून का जो लॉस एंजलिस से ट्रैवल कर रही हैं अपने मुल्क श्रीलंका के लिए। बरास्ता दोहा कतर एयरवेज का इंतखाब करती हैं। ये परवाज जब उड़ान भरती है तो उससे पहले इस खातून ने बाकायदा तौर पर जिस तरह हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, अगर अमेरिकन एयरलाइन पर ट्रैवल करते हैं तो खाना शाना अपना पहले ही ऑर्डर कर लेते हैं। बच्चों के लिए जो फूड है वो ऑर्डर कर देते हैं कि ये किड्स मील इनको चाहिए होगा, हमें हलाल मीट जो है वो हलाल फूड जो है वो चाहिए होगा। इस खातून ने भी ये कह लें कि ये सब्जी खोर थी, ये वेजिटेरियन थी, ये गोश्त नहीं खाती थी, तो इन्होंने जो अपना वेजिटेरियन खाना था इनके लिए वो ऑर्डर ऑलरेडी किया गया था। अमूमन फ्लाइट शुरू होने के गालबन कोई 1.5 से 2 घंटे बाद जैसी एक सर्टन हाइट के ऊपर जहाज आ जाता है, स्टेबल हो जाती है परवाज, जब वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है तो खाना वगैरह जो है वो परोसना शुरू कर दिया जाता है। इस परवाज में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जब इस खातून तक एयर होस्टेस जो केबिन क्रू है वो पहुंचता है तो बताता है जनाब जो आपने खाना ऑर्डर कर रखा था वेजिटेरियन खाना जो सब्जियों पर मुश्तमिल होता है वो खत्म हो चुका है, तो लिहाजा अब आपको वेजिटेरियन खाना नहीं दे सकते। तो और खातून को कहा जाता है अब हमारे पास सिर्फ मीट वाला खाना ही पड़ा हुआ है तो वही आप जरा खा लें, इसके अलावा हमारे पास इस टाइम कोई और किसी किस्म का कहने के खाना मौजूद नहीं है, हम आपको कुछ और सर्व नहीं कर सकते। अब एक चीज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि एयरलाइंस के अंदर कोई सिर्फ अगर हम कतर एयरवेज की बात कर लें, इस तरह दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं डिफरेंट नोयत के जो खाने हैं वो बनाए जाते हैं, डिफरेंट नोयत के खाने जो है रखे जाते हैं। वेज होता है, नॉन वेज होता है, बहुत सारे खाने जो है वो कह लें कि फ्रूट्स पर या फिर जो कच्ची सब्जियां हैं उस पर मुश्तमिल होता है। कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, वो पहले मेंशन कर देते हैं हमें फलानी फलानी चीज़ से एलर्जी है तो इस तरह की चीज़ हम नहीं खा पाएंगे। लैक्टोज का कुछ लोगों को मसला होता है कि जो डेयरी जो मसनूआत होती हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं खा पाते। तो इस तरह की चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए मल्टीपल ऑप्शन जो हैं जहाज के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आपको एक खसूसी नोयत का खाना चाहिए तो आपको एयरलाइन को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये बताया जिसने खातून ने पहले ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन अब खाना खत्म हो गया है तो उसको जो एयर होस्टेस है वो ऑफर करती हैं कि जी हमारे पास मीट मौजूद है और इसकी जो डिशेज बनी हुई हैं तो अब आप इसी को खा लें, इसी पे इक्तफा करें, बाकी हमारे पास कोई खाना शाना नहीं है। ये खातून जो है वो खाना खाती हैं, खाना खाने के चंद मिनटों बाद ही इनका सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाता है। अब जो कह लें कि चीज़ें सामने आई हैं, पूरी उम्र वो वेजिटेरियन थी, पूरी उम्र कभी उन्होंने मीट खाया नहीं। अब इसके अंदर बहुत सारे कह लें कि आपकी जो अंदर के जो मामलात हैं, लेट्स सपोज के वरना हलाल खाने वाला अगर हल्का सा भी हराम खाना खा लेगा इधर अमेरिका आके या किसी मुल्क में आके तो उसको अंदर से पता नहीं कुछ फील होना शुरू हो जाएगा, वो वॉमिट कर देगा, उसके अजीब तासुरात बदल जाएंगे, उसको पता नहीं बिल्कुल इसकी चीज़ उल्टी पुल्टी हो जाएगा ना सारा मामला, इसको कैसे समराइज किया जाए। तो वही सूरत हाल इस खातून के साथ बनती है। ये मीट खा तो लेती हैं लेकिन साथ इनका दम घुटना शुरू हो जाता है। फौरी तौर पे केबिन क्रू जो है वो इनको आकर इनका ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो सारी की सारी चीजें चेक करता है। फौरी तौर पे जनाब उन्होंने जहाज के अंदर ही से अपना जो एयरलाइन राब्ता करती है अमेरिका में जो डॉक्टर्स का पैनल होता है उनको बताया जाता है जी इस तरह मामला ये खातून, वो कहते हैं जिनको ये ऑक्सीजन लगाने जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो इब्तदाई तौर पर दी जा सकती थी वो उनको दी जाती है। इसी टाइम पीरियड में जहाज अटलांटिक के ऊपर पहुंच जाता है। अब जो अहले खाना है जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर रखा है उस पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि एयरलाइन के पास पायलट के पास टाइम था कि वो जहाज को पीछे मोड़ लेता या अमेरिका में वापस उसको रिटर्न करके किसी भी विस्कॉन्सिन बताया जा रहा है पास था वहां पे लैंड कराया जा सकता था, लेकिन जो एयरलाइन है उसका मौक़िफ़ ये था हम अटलांटिक के ऊपर मिड अटलांटिक आ चुके थे, आगे फिर जो है बरतानिया यूके शुरू हो जाता था तो हम बरतानिया ही लैंड कर सकते थे, उससे पहले हम लैंड नहीं कर सकते थे। बिल आखिर इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, वो ये है जी बरतानिया जाके परवाज उतरती है और पता चलता है कि खातून जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब उसकी फैमिली ने इस जो एयरलाइन है कतर एयरवेज इसके ऊपर हर्जाने का दावा कर रखा है। जो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है जो तमाम एयरलाइन जिसके ऊपर साइन करती है, जो एक दस्तावेजी एक एयरलाइंस के SOPs के हवाले से एक डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक जनाब 1,75,000 USD डॉलर जो है 175K USD ये तो देने की एयरलाइन उनको पाबंद है।
لیکن ان کی جو فیملی ہے انہوں نے کیلیفورنیا کی عدالت کے اندر کیس کر رکھا ہے اور وہ واضح ہے کہ یہ رقم کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی مختلف جو چیزیں جو انہوں نے لائرز کو جو وکلا کو پے کیا ہے، اس کے اوپر جتنے اخراجات آئے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اب دی جائیں۔ یہ اب کیس 2023 کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے، آج 2 سال گزر چکے ہیں آلموسٹ، اور یہ ابھی بھی کیلیفورنیا کی عدالت کے اندر زیر سماعت ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری انٹرسٹنگ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ فریکوینٹلی جو ٹریولر ہیں وہ اس چیز کو کہہ لیں کہ ان کی کھانے کو لے کر مختلف قسم کی مختلف آرا ہو سکتی ہے۔ میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں آپ کو۔ ابھی میں 2 ویک پہلے جب ادھر ہم ایوارڈز ہو رہے ہیں امریکہ میں، تو اس کے لیے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں، ویسے بھی مطلب آنا تھا، ڈیو تھا امریکہ آنا۔ تو اس پورے رستے میں نے کوئی میل نہیں لیا، میں نے جسٹ سویٹس کھائے، اور جب میری جو فلائٹ تھی اس نے ٹرانزٹ کیا تھا ابو دھابی میں، وہاں سے میں نے ٹیکسس چکن اس طرح کی چیزیں کھا لی، اور میں نے امریکہ آ کر کھانا کھایا۔ رستے میں سے میں نے ان سے چاکلیٹس لیں، یا جو سویٹ بیچ میں تھا یا جو فروٹ تھا میں نے وہ لے کے کھایا۔ میرے سے وہ کھانا کھایا نہیں جاتا۔ جو فریکوینٹلی ٹریولر ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ ایئر لائن کا کھانا نہیں کھا پاتے، مطلب آپ کو اتنا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا عجیب و غریب، اب تو بلکہ کھانا کھاتے مجھے اس کی اسمیل سے بھی میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے اسی نیوز کے اندر جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ قطر ایئر ویز پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک آئس کریم دی یا ایک سویٹ ڈش دی، اور اس کے اندر بتایا کہ جناب یہ اس کے اندر جو جن لوگوں کو ڈفرینٹ نوعیت کی الرجیز ہوتی ہیں وہ کھانے سے پہلے اس کے پیچھے جو انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو ریڈ کیا اور پتہ لگا جی اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے مختلف نٹس تھے، تو ان صاحب کو کوئی نٹس سے جو ہے مسئلہ تھا۔ پھر اس طرح ایک برٹش ایک کہہ لیں کہ کوئی مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا کہ جناب میں ٹریول کر رہا تھا تو اس میں جو پرواز تھی، پرواز کے دوران مجھے کھانا دیا گیا اور اس کے اندر مجھے نٹس سے الرجی تھی، اور جو چکن دیا گیا اس کے اندر آلمنڈ اور کیشو نٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو یہ ایئر لائنس کھانا باہر سے لیتی ہیں اور اس طرح کی شکایت ان کے بارے میں آتی رہتی ہے، لیکن یہ بڑا کہہ لیں کہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایک 85 سالہ خاتون جس نے آلریڈی اپنا کھانا آرڈر کر رکھا تھا، اور ان کو وہ اب ایک ایج فیکٹر بھی تھا ان کا، شاید اس طرح سے ان کو بتا بھی نہیں پائی ہوں گی، جو کیبن کرو ہوگا، لینگویج بیریئر بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اور ان کو انہوں نے گوشت دے دیا۔ اور جس طرح میں نے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ شاید انہوں نے زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا ہوگا، تو گوشت کھا کر ہی اس کی جو ہے ان کی خاتون کی جو طبیعت خراب ہوگی ان کو دنیا سے جانا پڑ گیا۔ اب ایئر لائن کو اس پوری کہانی میں مشکل کا سامنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔